देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय अरसलान बिरयानी, अरसलान किंग ऑफ बिरयानी और हमजा कलेक्शन। आइए नाज़रीन, सीधे रुख करते हैं खबरों की जानिब। लेडीज पर हाथ उठाना बड़ा महंगा, पुलिस ने लिया हिरासत में। दरअसल कल रात बनपुर गुरुद्वारा मोड़ के करीब एक लड़की और लड़के में किसी बात को लेकर बहस हो गई। थोड़ी देर में बहस हाथापाई में तब्दील हो गई। लड़की ध्रुव डांगा की रहने वाली है। इसने इल्जाम लगाया है कि उस लड़की ने उसे बुरी तरह पीटा। हद तो तब हो गई जब बीच बचाव करने पहुंची लेडीज कांस्टेबल पर भी उस लड़के ने हाथ उठा दिया। लड़के का कहना है कि पहले लड़की ने हाथ उठाया था, फिर उसने उठाया। मौके पर हीरापुर पुलिस पहुंची और लड़के को हिरासत में लिया, जबकि लड़की को इलाज के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेजा गया है। क्या हुआ था भैया? वो लड़की हमको धक्का मार दी यहाँ पर पहले, उसके बाद गाली उली देगी, तो आके यहाँ पर 2 तमाचा मार दी। आप भी उस पर हाथ उठाए? हाँ उठाए, क्या करेंगे? ठीक। दादा गाड़ी आसनसोल रेल पार एरिया के सीपीआईएम कमेटी की जानिब से आज रेल पार के मुख्तलिफ मांगों को लेकर आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी को एक अर्जदास सौंपा गया, जिसमें आरसीएस सेंटर दोबारा सही तरीके से खोलने की मांग, गारोई नदी की सफाई और नदी के दोनों किनारों पर बाउंड्री वॉल, आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक करने के लिए द्वारे सरकार कैंप और मुख्तलिफ मांगों को लेकर सीपीआईएम की जानिब से आज एक अर्जदास अमरनाथ चैटर्जी को सौंपी गई, जिसके बाद अमरनाथ चैटर्जी ने कहा कि इस मसले पर गौर कर इसे बहुत जल्द हल किया जाएगा। इस मौके पर पार्थो मुखर्जी, मोहम्मद सलाउद्दीन, जयदीप चक्रवर्ती, कौसर हुसैन, मरगूब राही, इफ्तिखार नैयर व दीगर कई लोग मौजूद थे। 2009 में टीएमसी बोर्ड आने के बाद और 2011 तृणमूल में राज्य में सरकार आने के बाद उसके बाद आरसीएस अस्पताल का आज जो हालात है, धीरे धीरे यूएसडी मशीन का खराब होने के बाद आज तक रिपेयरिंग नहीं हुई। एक्सरे मशीन खराब होने के बाद वो भी दोबारा चालू नहीं हुआ। काफी पहले इंडोर फैसिलिटीज को बंद कर दिया गया। इस दरमियान में कई एक बच्चे पैदाइश से पहले उनको जान गंवानी पड़ी। कई एक माओ ने बच्चे को जन्म देने से पहले अस्पताल में भर्ती होकर यह अस्पताल के सामने अपनी जानों की कुर्बानी दी। इस दरमियान में पिछले कॉर्पोरेशन के मेयर से लेकर एडमिनिस्ट्रेटर से लेकर मंत्री से लेकर गर्जिया के तमाम जो जिम्मेदारान थे, तमाम लोग इस जगह पर आए और लंबी चौड़ी भाषण देकर चले गए। लेकिन आज भी हमारा कॉर्पोरेशन अपनी तमाम तर बुनियादी सहूलत का फिकदान रहा है। आज ये आरसीएस अस्पताल में साइन बोर्ड तक नहीं है। लिहाजा इस मुद्दे के साथ साथ हम लोग रेल पार में रहते हैं। इस रेल पार में रेल के पार की बाजार को आबादी जोड़ने वाली गारोई नदी, जो एक हिंदुस्तान के पैमाने पर नक्शे में उस गारोई नदी रिवर का एक मकान बनता है, लेकिन धीरे धीरे कॉर्पोरेशन की लापरवाही, इलाकाई काउंसिलर की लापरवाही और उनकी मिली भगत से नदी के दोनों जानिब नाजायज कब्जा करके उस नदी की चौड़ाई को कम कर दिया गया है। पार्टी ऑफिस से लेकर बड़े बड़े फ्लैट से लेकर गरीब आम आदमी के मिली भगत से उस नदी को चौड़ाई को कम कर दिया जाता है। घंटों भर की बारिश में नदी का हाल, बरसात के दिनों में नदी सैलाब की सूरत अख्तियार करके आसपास के मकानों में, आसपास के दुकानों में, उनके मकानों में पानी घुसकर उनका जानी और माली नुकसान पहुंचता है। अभी कुछ ही दिन पहले जो सैलाब आया हमारे रेल पार अंचल में, उस सैलाब में हमारे इलाके का एक नौजवान होनहार बीटेक इंजीनियर इफ्तिखार आलम भी अपनी जान को गंवा चुका है। हम लोगों का डिमांड है कि जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन उस नदी के दोनों जानिब हुए हैं, नदी की गहराई से लेकर नदी की चौड़ाई से लेकर नदी की सदरकारी से लेकर वो तमाम इलीगल कंस्ट्रक्शन को जल्द से जल्द तोड़ ताड़ कर नदी की चौड़ाई को बढ़ाना होगा। डिमांड बात हुआ, बहुत पॉजिटिव ढंग से ही बात हुआ हम लोग को साथ। गाड़ी रिवर के बारे में, आरसीएच हॉस्पिटल के बारे में, रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द रोड, बहुत पॉजिटिव बात हुआ। हम लोग को ये कैंपेन करने होगा उस एरिया को, और एक वैक्सीनेशन के बारे में, अवेयरनेस कैंपेन के बारे में जो बात हुआ। हमारा जो रेलपार एरिया को जो कॉमरेड लोग है वो तमाम एरिया में जो काम करेगा, इसलिए फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। আসানসোলের যে কমিটি আছে 3 নম্বর কমিটির তরফ থেকে ডেপুটেশন দিতে এসেছিলেন। তাদের বিভিন্ন রকম দাবি দেওয়া ছিল। তাদের দাবি দেওয়া আছে যে রেলপাড়ে যে আরসিএইচ সেন্টারটা চালু করতে হবে,
তো আমরা এটা অলরেডি অন প্রসেসে রেখেছি। আমরা এটা বিভিন্ন কাজকর্ম করা যেগুলো প্রয়োজন রয়েছে সেগুলো আমরা টেন্ডারও করে দিয়েছি। আমরা খুব সত্ত্বর এটা আরম্ভ করতেই যাব। এই মুখে ডেপুটেশন এসছে, ঠিক আছে, ভালো কথা, তারাও চিন্তা করছে। দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে যে আধার কার্ড এবং রেশন কার্ডের যে লিঙ্ক আপ করছে, তো সেই লিঙ্ক আপের ওনারা অনেকে ইলিটারেট লোক আছেন এবং অনেকের আধার কার্ড নেই, যাদের তারা কীরকমভাবে করবেন সেটা আলোচনা করে গেলেন। দেখি আমরা এটা এসডিও বা ডিএমের সঙ্গে আলোচনা করে আমরা এটা ঠিক করছি কীভাবে রিলিফ দেওয়া যায় মানুষগুলোকে। আর 3 নম্বর হচ্ছে যে ড্যামেজ রোডগুলো যেগুলো আছে সেই রোডগুলোর কথা বলবো, যেগুলো বর্ষাতে নষ্ট হয়ে গেছে। তো আমরাও চেষ্টা করব যাতে ড্যামেজ রোডগুলো বিফোর পুজো রিপেয়ার করে দেওয়া যায়। আর 4 নম্বর, তারা গাড়ুই নদী জলের কথা বললেন এবং গাড়ুই নদীতে এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গেছে যে একটু সামান্য জল হলে জলটা উঠে যায় আর আবার সঙ্গে সঙ্গে জলটা বেরিয়ে যায়। তো এটা ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের ব্যাপার আছে, এটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ব্যাপার আছে। তো দেখা যাক, আমরা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাছে আমরা টাকা ডিমান্ড করেছিলাম বছর 2 আগে, এখনও টাকা কোনো রকম আসেনি। যদি আসে আমরা এটাকে করব এবং আমাদের তরফ থেকে যেটুকু করার আসানসোল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে এবং রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আমরা চেষ্টা করছি সেগুলো আস্তে আস্তে করে দেবো। आसनसोल रेल डिवीजन से मुतालिक मालूमात फराहम करने की गर्ज से एक कॉफी टेबल बुक का इजरा डीआरएम सुमित सरकार ने अपने हाथों से किया। द हेरिटेज ओडेसी नाम की इस किताब की रस्म इजरा के मौके पर एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें आसनसोल रेल डिवीजन के कई अफसरान मौजूद थे। এখান থেকে খারাপ করে হবে না, সামনে যাবে ভালো and it's a 110-page coffee table book, and I'm very much sure that if you keep this book in your drawing room, you can see the Asansol station in one of the pages. The Durand Institute is here in the backdrop. So it's a 110 book. ডিআরএম সাহেবের সঙ্গে অনেকগুলো আসানসোলের যে উন্নতি যে কাজগুলো করেছে, এটা তো লেটেস্ট ওয়ার্ক এবং সবথেকে মহৎ কাজ করে আসানসোলের জন্য করলেন। আমাদের ফিউচার জেনারেশন যাতে আসানসোল সম্বন্ধে জানতে পারে, তার জন্য এই বইটা কিন্তু খুব একটা মূল্যবান পুস্তক হিসাবে আলটিমেটলি আমার কপিটি খুব ভালো, কিন্তু পুস্তক হিসাবে আলটিমেটলি ঠিক হবে। এবং এই বইটার জন্য একটা জানার জায়গা, আপনাদের একজন ছিলেন অফিস সুপারিনটেন্ডেন্ট, নামটা ছিল কালীশঙ্কর ভট্টাচার্য, উনিও একসময় আসানসোলের নিয়ে কাজ করেছেন। আসানসোলের হিস্ট্রি আসতে দেখছি রেলের একটা মানে পরম্পরা হয়ে গেছে। একসময় আপনাদের অফিসার যিনি সুপারিনটেন্ডেন্ট ছিলেন তিনিও আসানসোল নিয়ে ঘর হয়ে বিরিয়ানির নাম আসলেই মুখে জল এসে যায়, আর শিল্পাঞ্চলে বেস্ট বিরিয়ানি মানে আরসালান, কিং অফ বিরিয়ানি। মোর ইয়াম্মি অ্যান্ড মোর হাইজেনিক বিরিয়ানি, আরসালানের বিরিয়ানি। আজকেই ফ্যামিলির সাথে আসুন আর আরসালানের বিরিয়ানি উপভোগ করুন। আমাদের এখানে নানা রকমের বিরিয়ানির ভ্যারাইটি পাওয়া যায়, তাছাড়া রয়েছে চিকেন, মাটন আর ভেজের অনেক আইটেম। তাহলে আজকেই আসুন আরসালান, দ্য কিং অফ বিরিয়ানি, বস্তিম বাজার, आसनसोल। हमजा कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज़ ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इस ईद कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। रानीगंज की खूबसूरती के लिए समाजी और तहजीबी तंजीम गंधर्व कला संगम की तरफ से एक अनोखी पहल की गई है। आज गंधर्व कला संगम के अरकान ने रानीगंज बोरो 2 के इंचार्ज पूर्णशशि रॉय से मुलाकात की और उनसे कहा कि वो लोग रानीगंज की खूबसूरती और लोगों को कुदरती तौर पर ऑक्सीजन मिल सके, इसके लिए पौधे लगाना चाहते हैं, जिसके बाद लोगों को ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिरना नहीं होगा, जिसके लिए उन्हें पूर्णशशि रॉय की मदद चाहिए। पूर्णशशि रॉय ने कहा कि आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से वो मदद करेंगे। गंधर्व कला संगम के अरकान ने कहा कि चूंकि सभी जगहों पर एक साथ पौधे लगाना मुमकिन नहीं है, इसलिए पहले रानीगंज पंजाबी मोड़ से लेकर शिशु बागान तक पौधे लगाए जाएंगे। কাজ করছি ভারতীয় সংস্কৃতির সংরক্ষণ এবং তার প্রচারের জন্য।
তো করতে করতে কি হচ্ছে যে সমাজ কালচারটা দেখলেই হবে না, কালচারের সাথে এডুকেশন রিলেটেড, এডুকেশনের সাথে সমাজ রিলেটেড। তো ধীরে 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 আমাদের এই গন্ধর্ব কলা সঙ্গম, দ্য পালস অফ ইন্ডিয়া, এটার আন্ডারে আমরা অল স্ফেয়ার অফ কাজ, সমস্ত দিকের কাজটাকে আমরা ধীরে ধীরে দেখছি। আদিবাসী গ্রাম্য সংস্কৃতি, ট্রি প্লান্টেশন, উন্নয়নমূলক কাজ করতে করতে এখন ধরুন দীর্ঘ 15 বছর প্রায় হতে চললো গন্ধর্বকলা সঙ্গমে। তো যার জন্য আজকে আপনার কাছে আসা যে রানীগঞ্জ একটা হেরিটেজ টাউন, হ্যাঁ, কিন্তু কালক্রমে এটা হারিয়ে যায়। প্রত্যেক সংস্থা মিলেও আমরা করেছি, আমরা এককভাবে। ভালো উদ্যোগ এই গন্ধর্ব কলা সঙ্গমের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে। আজকে তাদের যিনি এই সংস্থার সভানেত্রী শাশ্বতী চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নেতৃত্বে কয়েকজন এসেছিলেন। রানীগঞ্জ একটা পুরনো শহর এবং রানীগঞ্জের একটা ঐতিহ্য আছে। এই গন্ধর্ব কলা সঙ্গমের পক্ষ থেকে যে কর্মসূচিটা তারা গ্রহণ করেছে যে রানীগঞ্জকে যদি সুন্দর করতে হয় তাহলে বৃক্ষরোপণ দিয়ে শহরটাকে আগে সাজাতে হবে, সেই মতন তারা আমাদের কাছে আজকে এসে লিখিত আকারে আবেদন করেন যে আমরা এই কাজ করতে চাই এবং রানীগঞ্জ শহরটাকে সুন্দরভাবে গাছ দিয়ে সবুজ আয়নের মধ্যে রানীগঞ্জের মানুষকে আমরা একটা সুন্দর উপহার দিতে চাই। এই সংস্থার পক্ষ থেকে আমরা বলেছি সমস্ত রকম সহযোগিতা করব এবং সর্বোপরি যিনি রানীগঞ্জের বিধায়ক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, উনি উদ্যোগ নিয়েছেন রানীগঞ্জ শহরকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার। সাথে সাথে আমাদের আসানসোল পৌর নিগমও বিধায়কের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শহরকে যাতে আমরা সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে পারি তার উদ্যোগ ইতিমধ্যেই বিধায়ক শুরু করে দিয়েছে। আগামী 15ই জুলাই বৃহস্পতিবার এই অনুষ্ঠানটা আমরা করব এই গন্ধর্ব কলা সঙ্গমের মাধ্যমে রানীগঞ্জ শহরে। প্রাথমিকভাবে আমরা পাঞ্জাবি মোড় থেকে আপনার ওই শিশুবাগান মোড় পর্যন্ত রাস্তার দুই ধারে গাছ লাগিয়ে শুরু করা হবে। বলেছি তাদেরকে আপনারা কাজ করুন, আমরা সাথে আছি। नाज़रीन, आज की खबरें बस यहीं तक। अपने आसपास की अहम और ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखा करें खबर आसनसोल। आदाब। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।